El papá de don Gabriel sufría mucho de anginas, de tal suerte que siempre estaba enfermo, con tos, y su esposa, vete a la capital, a la Ciudad de México, a operar, opérate. No. Tenía tanto dinero que organizó en su propia casa un quirófano. Mandó a traer a los médicos y los instrumentos para que en su casa se instalara el quirófano para la operación. Mandó a llamar a todos sus amigos, a sus compadres, a los vecinos, para que cuando saliera caminando todos brindaran porque el señor había salido bien. Tenía 41 años y ya tenía 15 hijos. Wow. Well, his father was 43 years old. Like he got 15. La vestimenta, el color sepia y la mirada de este pequeño, muy brillante, muy inteligente desde infante. So this is a very family photograph, early family photograph of the ones taken at, the turn of the century, of the 20th century, sepia colors. But what is really striking is to see the image of the young kid, of this kid that already has an eyesight that you can see, is someone that is special. Entró a algunos concursos que su maestro de primaria le solicitaba. So he was very, he always loved to draw since he was very little, and he was really precocious in that, to the point where all the teachers would ask him to draw whatever murals, not really murals as we know it, but really the publications for the school to be illustrating whatever activity was happening. Sí, y este fue uno de los concursos. Fue una convocatoria para que los niños dibujaran el día del tráfico en la Ciudad de México. Pero él hizo 3 cartulinas. No se limitó al formato que le pedían, sino que unió 3 cartulinas con cientos de personajes retratando la cultura mexicana, retratando el nivel socioeconómico tan variado que había. Podemos encontrar a niños descalzos, boleros, vendedores de nieve, niños con una condición económica mayor. Es evidente en el vestir, en el trazo de cada personaje está muy bien definido y empieza con el México prehispánico hasta los modelos de 1931. Ya para ese momento él ya estaba terminando la primaria. Al ver el maestro de don Gabriel que él era muy bueno dibujando, le pidió que fuera a conocer al director de la SEP para que le diera una beca para que él siguiera su formación académica, porque no había ya dinero en la familia. El profesor se dio cuenta que no había recursos y que había que apoyarlo. Él se dirige a la SEP, que estaba a pocas cuadras de donde él vivía, que es la Secretaría de Educación Pública, recientemente conformada, estabilizada, y ve al director de Bellas Artes, y es al que le presenta sus dibujos, y gracias a eso se le da una beca para estudiar en Francia. So it's interesting because his teacher, his elementary teacher, looking at the talent that this young kid has, decides to send him to meet with the head of the education department, the Ministry of Education, to see if he can get some help, because they didn't have the money. They were really suffering from having an income, and he decides that maybe that could be a good thing. Well, Gabriel, the little kid, goes to meet this dignitary, and he happens to meet the director of Bellas Artes, of the main school of the fine arts, and he's so impressed that he offers him a scholarship to go to study in France. Así es, pero se rechaza esta beca porque ve que la necesidad económica es superior y que iba a desamparar a sus hermanos. Así es que pide mejor una carta de recomendación, que era lo que se usaba en esos tiempos, para ingresar a trabajar a un periódico, aunque fuera de ayudante o de barrer o de lo que fuera. Pero afortunadamente él ingresa a los 16 años al periódico Excelsior, uno de los grandes periódicos de México, como ayudante de Chango García Cabral, un gran ilustrador. So the decision is being made that he's not going to accept this scholarship, because the real need is to find a job or a way of means to help the family.
So he asked for a letter of recommendation to be able to get a job in one of the newspapers. He happens to be on whatever open position they had, even cleaning the floors. But he starts working for one of the major newspapers, the Excelsior, under the eye of one of the great illustrators, el Chango García Cabral. Sí, un gran ilustrador. Y así empieza su carrera como ayudante de dibujante, posteriormente como un gran cartonista. Ya a los 17 años publican su primer cartón y de ahí en adelante. So at that time he starts as an assistant in the art department for the drawing, the illustration, and eventually he grows into, when he's 17 years old, to have his own series of drawings, cartones they were called at that time. Yeah. Sí, su primera historieta es La vida de Pancho Villa. The first one is the life of Pancho Villa. Posteriormente hizo La vida de Jesús. And after that he did one of the life of Jesus Christ. Pero lo metieron a la cárcel por proselitismo religioso. And then he was put in jail because of that religious proselytism. Entonces el dueño de la editorial, al saber que este niño, un jovencito, está en la cárcel, fue, lo rescató, y como le iban a cerrar la editorial, o sea, de ese tamaño. Yeah, the owner, when he learns that he's in jail, he goes to take him out, and but at the same time he's facing the fact that they're going to close the editorial because of the drawings that they were published before. Así es que lo sacaron de la cárcel, se pagó la fianza y nunca más se volvió a tocar el tema religioso. So he was taken out of jail. They paid the whatever was la fianza, the bail, and he ended up not doing any more religious así es. drawings. Así es que cambió la religión por el humor blanco y así surgen títulos como Virola y Piolita. So he changes and he starts going into the humorous path, and his first attempts are Virola and Piolita. Posteriormente Aventuras de Gangsters. And then at that time, in the 30s, the noir, they were doing the gangster. Exacto, muy inspirado en Al Capone. Al Capone, yeah. Y bueno, otros títulos son, por ejemplo, Los del 12, una familia popular que vive en una vecindad. So eventually he starts dealing with the idea of the family of the 12, which actually is a family that lives in one of these neighborhoods, very populous neighborhoods. Y de fantasía, donde hay personajes ya muy surrealistas. And then he gets into a fantastic vein, doing some kind of surrealistic approaches. Hasta que llegó Don Gilemón Metralla, que es el verdadero antecedente directo de la familia Borrón. So then he creates Don Gilemón Metralla, who is being established as really the forerunner of what la familia Borrón was going to be. Es un personaje exdiputado que abusa del poder, después resulta que es un exmilitar, después se trata de confundir a todos sus amigos con sus aventuras, con sus arrebatos, con sus ideas empresariales de ser piloto de avión, de querer estafar a todo el mundo. So this is a character, that actually was involved in politics. He's an entrepreneur. He has all these aspects of trying to do this different business, aviation, whatever, but eventually Y aquí cabe un paréntesis. Don Gilemón es tremendo, pero tuvo tal éxito esta serie. Don Gilemón was such a headache, but it was a very successful one. Surgió en Pines, que lo conseguí en una tienda de antigüedades. Estamos hablando de una caricatura de los 40. Sí. Una alcancía que la encontré en un bar en Puebla, que es la Guataneta. A mí ya me había dicho don Gabriel y su esposa que había merchandising de los personajes, pero yo todos estos años, me tardé 20 años para lograr localizar estos tres. Piñata de cartonería, un pin
y la alcancía. So actually, you know, he starts merchandising these figures, and they are really. It took her about 20 years to find some samples of these. You want to call it toys or. But it was very interesting because, you know, even at that age, he was already thinking in terms of how to design the product. Y aparte, salió en las pistas de uno de los circos más importantes de Latinoamérica, que era el Circo Hermanos, Atay de Hermanos. Hizo gira en personaje de live action. Yeah. So actually, at one point, he also expands his actions, and he works into these circus at that moment, and he had presenting himself as, what was the name of the personaje? Gilemón Metralla. Oh, so he's portraying Gilemón Metralla in reality in the circus for the people. Yeah. Exacto. Bueno. Performing, yeah. Exactamente. Y bueno, empezaron a surgir otros títulos. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos viviendo la época de oro de la historieta mexicana, donde personas como Yolanda Vargas Dulce, la creadora de Memín Pinguín, Lágrimas y Risas y todo esto, tenían un alto impacto y un nivel de ventas impresionante. Eran tirajes de 500,000 a la semana. So what happens is the birth of the Mexican comics, you know, is really, it starts an expansion, and some leaders like Vargas Dulce creating, you know, Memín Pinguín and Lágrimas y Risas, you know, they start producing. It's really you can find these comics everywhere, and they had a weekly run of 500,000 copies in a weekly sense. Incluso había unas que se publicaban todos los días. And even though there were some of them that were published every single day. Así surgieron muchísimos títulos que él trabajó, familiares, todos en tono familiar, hasta las famosas fotonovelas. So he actually was working more into a family environment, you know, with that tendency of more family, until they start creating fotonovelas in the late 60s and 1970s. Y bueno, alguna ocasión un amigo le dijo, te apuesto a que no vas a tener un personaje más famoso que el Gilemón Metralla, no lo vas a lograr. Y es más, menos vas a lograr que sea femenino. No va a haber un personaje más exitoso que Gilemón. So he was challenged by a friend and says, you know, I doubt you're going to be able to have another character, another figure like Gilemón Metralla, as successful as Gilemón Metralla, especially as a woman. I doubt you will be able to make that happen. So he took the challenge. Y entonces dijo, claro que sí, por supuesto que puedo. Y se inventó ahí a Borola y a Don Regino, que entraron en las páginas de Gilemón inicialmente. Eran personajes de Gilemón, y después, por el éxito que la gente pedía más capítulos de esta nueva familia incorporada al Gilemón, salieron a su propio comic book. So what happens, you know, then he decides to create Borola and Regino, and they are part of the Gilemón stories until it was such a demand, you know, because they were included in the Bueno, en este caso son dos varones, el hijo mayor, adoptado que habla, y la señorita que es muy prudente y muy inteligente, y que a toda esta familia le gusta la música, pero aquí el personaje femenino es el que lleva la batuta de las sentencias y las travesuras. ¿Les suena algo este tipo de familia? So, you know, there is a family that you may know some of them. You have the eldest son, you know, and you have a younger very virgin, and so younger adopted, but the first since the son adopted the spoke about it, and saying, and I can say they know well. El perrito, aquí canta por Cristo, si familia como son perritos. Si ella tiene, se van a enmarcar el equipo y tal. Lo interesante es en these if they are not good, they gonna be hunger. So they will not interesting temas. Bueno, los mismos ovejeros. Okay. Actually, that's why it's street dog. With so much
This is yeah. We call them Bueno, pues esta nueva familia, la conciencia social ciudadano mexicano, es el disfraz de las fiestas del Día de Todos, las sobrinas, que tiene madre, familia, hace todo, pues cantar a mi familia. So this family is the perfect portrait of the social Mexicano family. You know, the family that is always enjoying the Independence Day, the Christmas Day, so, and obviously it's a moment here with horse that she came for family. Papá tiene una peluca que es de oro. And the father, has a shop, he inherited his dad, and it's good. Esta familia vive en el imaginario de una colonia popular, donde todas las personas tienen menos dinero de ellos y que a veces ellos parecieran los ricos. So the local neighborhood, area with a house where everybody's sharing, like what they call the vecindades, and the interesting is how it seems to be that the other ones, the richer ones, of all that enclave of families that live together. Well, not really together in the same household, the same area. Household, the same area. Que trabaje moviendo zapatos, que trabaje de mozo, y la familia Borrón lo rescata. Por eso aquí en esta viñeta, doña Borola está defendiendo al niño, porque va a ser el momento en que ellos adoptan a ese niño, en un México posrevolucionario en el cual los papeles no importaban, sino el corazón de la familia que recibiera un niño. So, the interesting thing here is that this is the moment where now that we're talking about inclusivity in these modern times, they are talking about this kid who was an abused child. The father just wanted to exploit the kid, put him to work, whatever he used to bring money for his survival on Susano. And the interesting thing is that that's when, in this example, Borola is defending this young child, and it's the moment when he decides to take him into adoption. Para que conozcan un poquito de Borola, la anécdota que guardaba en su bolsa de todos los días, su plancha, para defenderse de los malos. Yeah, this is the only one I know. Well, I think I know somebody else who carries la plancha in their bag, one of these women. Para golpear a los maloras. Yes. That's how she defends herself. And el mosquetón. El mosquetón, acá atrás se ve el mosquetón. Yeah, she had this rifle mosquetón from the Spanish times, the it worked. Y bueno, empiezan a retratar los usos y costumbres de todo mexicano desde la fiesta de 15 años, que ya vimos a las quinceañeras retratándose acá en el lago. So they start, Sobrante magazine is portraying the customs and celebrations of the Mexican families as a quinceañera, as you can see there, which actually she had the opportunity to see a quinceañera taking pictures here in the lake. Y aquí hay una escena donde Borola no deja que su hija tenga novio, porque en esos tiempos, pues, ¿cómo iba a tener novio su hija a los 15 años? Entonces, la cuidaba con armas y la tiene amarrada del grillete para que no salga de la casa con el novio. Ella tenía que cuidar a su hija y protegerla del novio. So in this other one, you can see Borola is defending, and now actually, Macuca is being put into, the grilletes,
in chains, ball and chains, because she's not allowed to have a boyfriend. How are you going to have a boyfriend when you're just only 15, you know? So here she is crying for her freedom. Y aquí cabe destacar esta parte del rescate de la lengua y de las frases y las expresiones. Hay una frase muy simpática que es la de la tienen a pan y agua. Y ahí está Macuca a pan y agua, pero porque la tienen castigada para no salir. You know, so there's this saying, maybe they're not more common anymore, but they used to be, for example, saying that pan y agua, she's just going to be with bread and water. Así va retratando todos los problemas cotidianos, la falta de agua, las inundaciones, los problemas del tráfico, la falta de servicio, de un servicio de transporte digno. Es como una suerte de denuncia, lo que se empieza a transformar en denuncia social, pero con humor. And in this way you can see how Don Gabriel is portraying everyday aspects of life. As simple as having just a flood in the streets because of too much rain. You know, he characterizes his production in a humorous way, but really portraying those headaches that everybody suffers through life. Hay unos capítulos en los que doña Borola desea ser joven y se opera. Por ejemplo, se hace implantes de pecho y de glúteo y se sube a la azotea y por el sol se derrite. It would be very interesting. I would like to see Don Gabriel portraying that now. You know, that is in vogue. You know, so I say, you know, Borola at one point she wants to look younger, so she decides to have implants. You know, get 3D boobs and who knows what, gluteus. You know, so anyway. He is always on target of what's going on. Después en este imaginario aprende a hacer cirugías plásticas y agarra a las vecinas y les jala la piel y les hace nudos atrás de las orejas. Oh, brother. So because of these implants that she gets, she decides to become a surgeon, and she starts operating on her vecinas, you know, the neighbors, and she's pulling the side of their eyes back to their ears, and she's making a knot out of the skin, so they can look younger. Otra gran ocurrencia es cuando, al ver que las vecinas no pueden llegar al mercado por el exceso de tráfico o no pueden llegar a las escuelas a dejar a sus hijos, inventa un huacal, una caja de madera con un motor de licuadora colgada de un mecate. Y bueno, se hizo realidad. Ahora es el cablebús. Cablebús. Yeah, you know, I think Gabriel was a visionary because, like, here we are talking, you know, she is an inventor. She decides to get a box, one of those huacales we call them, you know, and put a blender's engine to have an engine that they can go, because it's too much traffic, so they can go from La Vecindad to the market to do their shopping, and that's just in a teleférico, you know. Muy visionarios. Yeah, so now it's there. Mexico has now 3, right? Ciudad de México. Sí. Tiene 3. De hecho, hay muchas anécdotas. Son 2 líneas, en la Ciudad de México y una para el Estado de México. Okay. De hecho, hay otra escena, bueno, es que hay infinidad de anécdotas. Hay una en la cual la gente no tiene dinero para enterrar a sus difuntos y les amarra pólvora para que se vayan al cielo para que no paguen en el ataúd. You know, so, you know, there's, for example, this one where, you know, people doesn't have any money to bury their dead, so what she decides to do is to take up some sort of like rockets in the feet, so they can be sent to the sky without spending any money for the burial, so they'll disappear. Y en otra también de los 70s más o menos, ella habla de que a su vecindad, a su colonia, no han llegado los servicios públicos de transporte. Entonces ella se ve en la necesidad de hacer personalmente su túnel con su pico y su pala, hace un túnel de donde vive hasta el mercado y hace su vía, pero como todo le sale mal, cada que quiere cobrar algo le sale mal, se le cae
Así como la línea 12 del metro. So actually, you know, at one point she decides that to be able to have a fast track to go to the market to do her purchasing things, she creates a tunnel with her own tools that goes from her house all the way to the market. But the problem she always has is when she's trying to make money, because she's looking into making money all the time, something happens, and in this is a specific story, the whole tunnel falls down on her head. Sí, y miren, aquí les voy a presentar a la familia, nada más que los nombres van sin traducción. Yeah, the names are not in you cannot translate it. Maybe you can start from what? From left, no, from right to left, from here? Yeah, exactly. Alubia Salpicón es músico. She's a musician, Alubia. De dinero. She's a wealthy kid. La mamá de este niño es Sinfónico Fonseca y su mamá es viuda. Son de familia regular, promedio. So they have this family of middle class, you know, that she's a widow with the little kid Fonseca who plays some sort of a tuba. El Caquico Cucufate, un marciano que visita a México, visita la Ciudad de México para ver si es cierto que están bien locos, para ver si es cierto que son como le han platicado. And of course, it's a Martian that has to visit Mexico City to see how we are. Hay personajes como Susano Cantarranas, que es una suerte de indigente, el papá de Foforito. Susano Cantarranas, that would be the sample of the homeless, and the father also of Foforito, the adopted kid. Una insepulta, que es la esposa del conde Satán Carroña, que es un vampiro. So we have this Calaca, who is the wife of the vampire Carroña. Este vampiro tiene tan mala suerte que nunca puede chupar la sangre de ninguna damisela y entonces su esposa agarra sangre de conejo y lo pone en mamilas y es lo que le da para alimentarse, para que se conforme y pueda dormir bien. Okay, so you know this vampire has such bad luck that he can never be able to get blood from a pure young woman. So his wife decides to put rabbit's blood in a baby bottle so he can feed himself and at least be able to sleep until he finds, as she said, la damisela. Y Flor Tinoco es un niño que tiene 14 años, pero no pasa de segundo de primaria. Flor Tinoco is 14 years old, but he can never go beyond second grade. Don Briago Berto Memelas es un cacique consumidor de pulque. So Don Briagoberto is actually a wealthy man because he not just drinks but produces pulque. Y tiene más de 100 hijos. And he has 100 kids. Y muchas esposas. Several wives. Gamusita es la representante de la mamá abnegada, viuda y abnegada, porque tiene un hijo que es poeta, que obviamente pues no se dedica a nada. So Gamusita is a perfect sample of that mother, the mother that is doing everything she can for her son, who is a poet that unfortunately doesn't make any money with his poetry. Y junto a Belino está un personaje de la cultura mexicana, de las letras, Carlos Monsiváis, que fue un gran defensor de la historieta mexicana y por eso Don Gabriel lo retrató. Yes, you know, so the other one that you see next to el poeta Avelino is the great writer and cronista de la ciudad, Carlos Monsiváis, Monsi, who loves that story. As a matter of fact, if I understand, and I'm going to add, there is a museum, el Museo de la Caricatura, del Estanquillo. Del Estanquillo, where all his collection of burrones are there, you know, and original drawings that he was given by Don Gabriel. De hecho, él habló mucho de Gilemón Metralla en algunos ensayos y decía que, bueno, que era delirante lo que hacía Gilemón Metralla. Lo admiraba mucho como personaje de la ciudad.
Yeah, so he wrote a lot of some essays about Filemón de Troya. He admired him. The interesting thing, and maybe I'm getting a little bit on the side, is that Don Gabriel was able to really portray the Mexican population in all different levels, in a humorous way, but also with excellent criticism. And at some points, like, his magazine was almost censored, ¿no? Sí. Se le censuraron la revista. No tanto que le hayan censurado, sino que el diario en el que él trabajó se cerró por asuntos políticos, entonces ya al gobierno le incomodaba y se cerró ese periódico, y fue cuando se acabó La Familia Burrón y él creó su propia editorial. Yeah, but there is a point with the magazine, the newspaper, the editorial faces back row, so actually it's been closed. If I recall, it was in the 70s, I think it was with Luis Echeverría, En el 78. Yes. Sí. And was the birth of Proceso, right? Sí. But also at that time, what happens, you might see it as some of the samples that it says Paquito presenta la familia Burrón. Paquito presents la familia Burrón. That was when it was the first, maybe we can say the first incarnation of the magazine. And then when the editorial disappears and Paquito is not publishing Familia Burrón, he decides to go into business by himself, and he creates his own editorial, La Familia Burrón. Así es, con su esposa, su segunda esposa, que es la periodista y cronista también de la ciudad, Guadalupe Pendini. That was with his second wife, Guadalupe Pendini, yeah. Así es. Y bueno, ya nada más les voy a describir a dos personajes, que es la tía Cristeta, que es una tía que enviuda a cada rato, y cada que enviuda se hace más rica y más rica, y vive en París. Pero por el orgullo del chaparrito esposo de Borola, pues él quiere ganar cada centavo de manera honesta, que nadie le regale nada, y jamás acepta apoyo de la familia económico. Y bueno, pues la tía rica cada día que enviuda. So Doña Cristeta is the rich aunt, super rich aunt, that has such an eye to be able to get them married with all these rich old geezers. So every time they passed away, she's becoming richer and richer and richer. And she really wants to take care of his niece, of Borola. As a matter of fact, one thing that we have to mention, Borola at one point is being raised by La Tía Cristeta, no? Yeah. And but Regino, Chaparrito Bigotón, doesn't want to take he wants to earn his money. It doesn't matter if it's just pennies, but he wants to be the one who brings the food to the table, not to have any given anything for the survival of his family. Y aquí hay otro detalle, ya para finalizar la sesión de personajes. Este personaje que tiene aquí su cara vendada, de niño se quemó la cara porque por estar de travieso se volteó la olla de la leche hirviendo y se quemó el rostro y los brazos. Entonces creció un tanto inadaptado, llega a vivir a las calles con otro amigo, se escapa de la cómoda viuda que le daba su tía. Because he's the brother of, es el hermano de Borola. Yeah. Entonces, de grande se dedica a delincuente, es ratero, pero se reivindica cuando llega a su vida la viuda de un amigo de él que fallece también en una balacera, y conoce a Robertino, un niño que tiene poliomielitis. Exacto. Insisto, el tema de la inclusión ya lo tocaba. Sí. So, the interesting thing is, as she pointed out, Ruperto is the brother of Borola, and Ruperto, when he's a kid, because he was a scoundrel, doing travesuras, he's playing and he throws into himself a pot of burning milk. So he's all burned on the face. That's what he always has covered his face. And because of that situation, he's feeling that into society. So he decides, somehow through friends, he leaves the household, the rich aunt, and he becomes a thief.
and he's a very successful thief. But then he repainted himself, changes life, because then he falls in love by one of friend of his, one of going choice. But the little kid, be a figure, this kid's poor, so he becomes a father because that he has to la vida. He's more okay. Es la panadería. Bueno, el texto vamos a hacer hasta el perrito. Yes. Cuando hablando en el México ahorita de eso pero aquí ya inicia y muy céntricas una botella al pití, el torito alcaparrado a la piripití, vallenato nonato relleno de perdices, ojitos de canario, huesitos de jícama capeado, cosas muy absurdas maneja él como un menú, albóndigas cuadradas, los pescados fritos en aceite de motor de auto, albóndigas también de chapopote, pescados fritos de cartón y un menú muy extravagante. Yes. Y bueno, así van circulando, insisto, ¿cómo se podría decir? Pues sí, es una gama de personajes de todos los estratos sociales y de todos los temperamentos posibles. Aquí está el pequeño Loro Tinoco que tiene 14 años y su abuelito todavía le pega. And also the interesting thing about this, all the characters that he explores and creates is also they go through the fashion the years, As you see the first magazines, it's portraying, maybe that 1930s, 40s, fashion. And then, in the 70s, I remember he kind of looks a little like a hippie type of, then, yeah. Y de hecho los personajes que les presenté son los mínimos, porque hay muchísimos. Yes. Imagínense, 60 años de esta historieta. Estos son los frecuentes, vamos a llamarla así, porque hay más de 100, 200 personajes. Es una locura de personajes lo que hay. So there are more than the quantity of these characters is humongous, because you're talking about 60 years of continuous publishing this magazine, and he's fantastic. I mean, he can create a Martian, or he can create a vampire, and then he also has all these talented kids who are musicians. I mean, it's incredible. And also under the context of what was going on in the city, mostly about going into Mexico City, that surrounding the Mexico City and the surrounding areas, some of those pueblitos, and I think he was remembering a lot about Tulancingo, Tlaxcala, that area, Hidalgo, sí. Hidalgo, ya vimos en Hidalgo, Tlaxcala. Bueno, hay personajes como estos niños, que es muy curioso que en las historietas siempre hay superhéroes, y aquí no hay superhéroes. El superhéroe es el ciudadano. The interesting thing about his comics is that, the tradition is to have these superheroes, Superman, Batman, and in his comics, in his historieta, they are not. They are just the common citizen, who are the heroes. Don Gabriel tenía una frase muy frecuente que era: el que sabe reír es un abanderado del humor. Don Gabriel used to say, anyone who knows how to laugh carries the flag of humor all the time. Así es. Estos personajes son unos niños que les une la soledad, realmente les une la música. Uno de ellos, el del sombrerito, pues es un niño rico que vive solo porque sus papás se la pasan de gira en Europa, paseando, y vive en el abandono realmente. Siendo un niño rico, vive con la servidumbre. El del medio sabemos que es un niño adoptado en una familia muy humilde, y el otro niño tampoco tiene hermanos y vive con su mamá, que es viuda. So the interesting thing about these three kids is that they are children that are united by themselves. They don't have really a long family. For example, the one carries the flag of humor all the time. Así es. Estos personajes son unos niños que les une la soledad, realmente les une la música.
Uno de ellos, el del sombrerito, pues es un niño rico que vive solo porque sus papás se la pasan de gira en Europa, paseando, y vive en el abandono realmente. Siendo un niño rico, vive con la servidumbre. El del medio sabemos que es un niño adoptado en una familia muy humilde, y el otro niño tampoco tiene hermanos y vive con su mamá, que es viuda. So the interesting thing about these three kids is that they are children that are united by themselves. You know, they don't have really a long family. For example, the one with the hat is a very rich young kid that is always alone because his parents are always traveling. You know, they're going to Europe here and there, so they just leave the kid to be taken care of by the servants. Popolito, we already know the story. He was an abused kid, and fortunately he's adopted by this very humble and poor family, Los Burrón. And the other kid is another one that is not, doesn't have any brothers, you know, and his mom is a widow, you know, but the music is the music, what unites them and brings a friendship into them. Sí, y en toda la serie aparecen con sus instrumentos. Nunca sueldan sus instrumentos porque ese es su modo de vida, y es muy bonito como hay una comunión y una complicidad con los tres niños, muy educados, muy formales, muy serios, y aquí es donde ya observamos este análisis tan concreto social que hace el maestro del mexicano. So, you know, interesting thing in this magazine is that you can see how they're always together. There's a whole picture of how the Mexicano soul is really presented. Así es, y bueno, no solo retrató la ciudad, retrató las zonas rurales. He not concentrated just with the urban environment, but also the rural surroundings. Aquí vemos consumiendo como una barbacoa, el pollo, ya no sé, bueno, una fiesta típica del pueblo. Yeah. So, you know, for example, here you can see there is a Pueblo party, you know, they are doing some barbecue, something. Los baberos de las mujeres, el reboz. Some barbecue, something. Los baberos de las mujeres. Yeah, you know, it's portraying all the different society through the ages visto. Ahí es, los Through the ages visto. Ahí es, los y para lo político, a que las veces así son las escenas de cada acción pública, ese icónico del personaje, en cual cualquier persona de cualquier asociación política y es una bebida en la desarrollar esta el momento de prestigiar a subir a de la cesa y la gente no quiero donde siempre el problema sí es fácil. Because the urban is especially for period drink that's why we have and those socioeconómicos así está México y leo que puede ver desde la evaluación también y con ese nivel de I mean, we were just talking, there is something happening like the World Cup, you know, he would portray that, you know, and probably he would be doing that now, we don't know. And maybe he would be even talking about that, for sure. Sí, no, si hasta los personajes de fantasía de Ultratumba padecían la crisis porque ya sus visitas ya no eran nada más a las fiestas de la gente rica para succionarle la sangre, tenían que ir ya a los barrios a buscar a quien fuera, al indigente, a quien fuera, para alimentarse, o sea, a ellos también les afectó la devaluación. Yeah, you know, so the devaluation of the dollar, or also like the Mexican 1985 terremoto, the seismic terrible situation, because he always portrayed something, but not just as a disgrace. It was also the comic or humorous aspect to it, you know. And in this, for example, you can see that even these characters,
they are flying around because they need to feed themselves, you know. They cannot be just behind the reach. Now it's everybody. They need to nourish themselves, so they're going for it. Así es. Y bueno, pues por todo esto y mucho más que hizo, fue escultor, fue pintor, fue mercadólogo, publicista, fue pionero en la publicidad en México, ilustrador de libros, ilustrador de calendarios. Es una infinidad de actividades las que hizo el maestro. Por esto mi admiración y mis investigaciones hacia su obra, más allá de la familia Burro. You know, besides, he was how we call it in Spanish, he was a sculptor, he was a painter, he was into merchandise, mercadólogo. You know, he did a lot of research in different, different aspects. And he was not just a person who stayed one thing, and that's the reason why Manuela really admires the maestro and still researching his legacy and his trajectory. Así es. Así es que bueno, esperemos sus preguntas y comentarios. Encantada de la vida de escucharles. Preguntas, comentarios. Gracias. Carlos